नदिया में तृणमूल को बड़ा तोहफा, प्रमुख डॉक्टर हुए शामिल। नदिया से खबर, तृणमूल कांग्रेस में नया ट्विस्ट। नदिया के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार बनने को तैयार वरिष्ठ चिकित्सक अतीन्द्र मंडल ने मंगलवार को अपनी नौकरी छोड़ दी। रानाघाट दक्षिण के अध्यक्ष के हाथों थामकर उन्होंने टीएमसी में औपचारिक रूप से शामिल होने का ऐलान किया। उम्मीदवार घोषणा से ठीक पहले ये कदम पार्टी को मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट पृथ्वीराज मैत्र, नदिया। उपस्थित হয়েছে সকলে। আমি দীর্ঘ প্রায় 20 বছর যাবত ডাক্তার হওয়ার পরে সরকারি স্বাস্থ্য প্রশাসনে ছিলাম এবং আমি যেহেতু একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়েছি, ছোটবেলা থেকে একটাই স্বপ্ন ছিল, আমি চিরকাল দুস্থ মানুষ, অসহায় মানুষ, সাধারণ মানুষ, এদের জন্য কাজ করব। এটা করতে গিয়ে আমার পরিবার যেমন আমাকে সবসময় সহযোগিতা করেছে, কিন্তু আমার পরিবার দীর্ঘ এই কর্মসূত্রে আস্তে আস্তে বৃহত্তর হয়েছে। সেটা শুধুমাত্র রানাঘাট বা নদিয়া জেলায় নেই, সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।